आज आम लाइफ साइंस रो सेकंड चैप्टर जीवकोश यार संगठन सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर रे आम प्रथमे कोशर आविष्कार बा डिस्कवरी ऑफ सेल बुझेला द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी कौन साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल कोश संबंध में अध्ययन करने को कहा जाए साइटोलॉजी बुझेला प्रथमे ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 मसीह प्रथमे कोशर आविष्कार करथिले से कौन करथिले ना तांको निजर अणुवीक्षण एटा होची रॉबर्ट हुक व्यवहार करथिबा अणुवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप से तांको माइक्रोस्कोप रे कौन करथिले ना कॉर्क कौन नैथिले कॉर्कर खंडे पतला आस्तरण को नहीं तार माइक्रोस्कोप रे देखिथिले एवं से देखिबा को पाइले कौन ना अनेक गुड़िए महू फेणा सदृश कोठरी है एवं यही कोठरी ना से देले कौन ना सेल ए सेल गोटे ग्रीक वर्ड आसी सेलुलाई कौन सेलुलाई मीन्स एम्प्टी कंपार्टमेंट बा एम्प्टी स्पेस बुझेला से जो अनेक गुड़िए छोट छोट महू फेणा सदृश कोठरी देखिथिले एवं से तार नामकरण कले कौन सेल तेणु फास्ट रॉबर्ट हुक सेल रो नामकरण करथिले तेणु ताकू कोशर आविष्कार रूपे विवेचना करा जाए से जने ब्रिटिश डॉक्टर हैला एवं ताकू फादर ऑफ साइटोलॉजी कहले कोन कह जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी बुझेला ए रॉबर्ट हुक देखिथिबा कोश गुडी को सब कौन ना शून्य कोठरी सदृश देखा जाउतला काहेकि ना रॉबर्ट हुक देखिथिबा कोश गुडी को सब मृत कोश थिला कोन थिला मृत कोश डेड सेल कोन थिला डेड सेल बुझेला तेणु मृत कोश थिबारु ना सेथिरे कोनोसी कोश अंगिका थिला ना कोनोसी न्यष्टि थिला हैला न्यष्टि नथिला कि कोश अंगिका नथिला जा फल से गुडी को सब कोन शून्य कोठरी सदृश देखा जाउ थिला एवं एगुडी को सब मृत सेल की सेल मृत सेल थिला बुझेला तेणु ता परवर्ती अवस्था रे हमर किए ना लिउ एंटोनी वान लियोनक किए एंटोनी वान लियोनक से होते जने साइंटिस्ट बुझेला जे कोन करथिले ना एंटोनी वान लियोनक ये साधारण 1674 मसीह प्रथम जीवंत कोश फास्ट लिविंग सेल कौन फास्ट लिविंग सेल देखी किए एंटोनी वान लियोनक से गोटे आलजी कौन देखी आलजी स्पाइरोगाइरा गोटे आलजी शैवाल कोश देखी एवं ताकू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाए कौन कहा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बुझिला तो प्रथम जीवंत कोश रॉबर्ट हुक देखिथिबा कोश गुडी को मुक्त थिला एवं परवर्ती अवस्था रे एंटोनी वान लियोनक 1674 मसीह रे प्रथम जीवंत कोश एटा होय गोटे ब्लड सेल एटा कोन गोटे आरबीसी कोश रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ये आरबीसी कोश बा रक्त कोश एटा गोटे जीवंत कोश की कोश जीवंत कोश एवं बैक्टीरिया ये भी जीवंत कोश एवं एमीबा ये होची जीवंत कोश तेणु आमर एंटोनी वान लियोनक से प्रथम जीवंत कोश देखिथिले एवं ताको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाए कोन कहा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बुझिला नेक्स्ट एटा होची कोन गोटे कोश कोन गोटे कोश जो कोश रे कोन ना कोश झिल्ली थाए कोशर मुख्यतः तीनोटी अंश थाए आउटर कवरिंग कहा जाए कोश झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन एवं कोशर केंद्र भाग रे न्यष्टि थाए न्यूक्लियस एवं कोश झिल्ली आ न्यष्टिर मध्यवर्ती अंश को कहा जाए साइटोप्लाज्म बा कोश जीवक जो कोश जीवक भितर कौन थाए ना विभिन्न कोश अंगिका थाए तथा माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम हैला ए सब प्राणी कोश रे थाए तेणु कोश झिल्ली
କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି এই তিনোটি অংশକୁ ନେଇ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ଆଦି ଜୀବକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍? ପିଆଜର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଷର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏବଂ ଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି এই ତିନୋଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ପ୍ରୁକିଞ୍ଜି କିଏ? ପ୍ରୁକିଞ୍ଜି ବୁଝିଲା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ କିଏ? ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ବୁଝିଲା 1831 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ, ଯିଏ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କ'ଣ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୁଝିଲା। ଏ କୋଷର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏବଂ এই ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ କୋଷର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତେଣୁ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 1831 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1831 ମସିହାରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ବୁଝିଲା। ଏବଂ 1839 ମସିହାରେ, କେତେ ମସିହାରେ? 1839 ମସିହାରେ ପୁରକୁଞ୍ଜି କିଏ? ପୁରକୁଞ୍ଜି ଇଏ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। କ'ଣ? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କ'ଣ? ଆମର ଆଦି ଜୀବକ। କ'ଣ? এই ଆଦି ଜୀବକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ପୁରକୁଞ୍ଜି ବୁଝିଲା। এই ଆଦି ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କହିଲେ କ'ଣ? ନା କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିଲା। ଏବଂ এইটা ହେଲା କ'ଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏଇଟା କ'ଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର এই ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ এই ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଜୀବକ ବୁଝିଲା ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତେଣୁ এই ତିନୋଟି ଅଂଶ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଜୀବକ, এই ତିନୋଟି ଅଂଶ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ହେଲା। এই ତିନୋଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ଆଦି ଜୀବକ। ଯାହାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? 1839 ମସିହାରେ ପୁରକୁଞ୍ଜି ବୁଝିଲା ଆଦି ଜୀବକର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ? କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ମାନ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିଏ? ଜର୍ମାନ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦବିଦ ବଟାନିଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀବିଦ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ସେଲ୍ଡନ ଆଉ ସ୍ୱାନ କିଏ? ସେଲ୍ଡନ ଆଉ ସ୍ୱାନ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନର ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ସେଲ୍ଡନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଟାନିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦବିଦ ଆଉ ସ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ନା ସେଲ୍ ଥିଓରି ଦେଲେ, ସେଲ୍ ଥିଓରି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ସେଲ୍ ଥିଓରି ହେଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1839 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1839 ମସିହାରେ। କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଲ୍ ଥିଓରି ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ସେଲ୍ ଥିଓରି ହେଲା। ଏବଂ ଆକୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ମାନର ସିଲ୍ଡନ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦବିଦ ଆଉ ସ୍ୱାନ ହଉଛି ଜଣେ ପ୍ରାଣୀବିଦ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା କୋଷ ହଉଛି ଜୀବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଏକକ ହେଲା। ସେଲ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। କ'ଣ? ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ କିଏ? କୋଷ ବୁଝିଲା। ଏବଂ ସେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସିଲ୍ଡନ ଆଉ ସ୍ୱାନ 1839 ମସିହାରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1855 ରେ କିଏ? ନା ଭିର୍ଚୋ କିଏ? ଭିର୍ଚୋ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିର୍ଚୋ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ ଆରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୋଷରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଆମର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ମାନେ ସେଲ୍ଟା ଇଞ୍ଜୋର ହଉଛି, ଇଞ୍ଜୋର ପରେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମରିଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହଉଛି ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଘାଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ। ବୁଝିଲା? କୋଷ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ତାର ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଭିର୍ଚୋ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭିର୍ଚୋଙ୍କ ଭିଉ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଭିର୍ଚୋଙ୍କ ମତ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ ଆରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍। ବୁଝିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ତାର ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ 1855 ମସିହାରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଭିର୍ଚୋ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଇଥିବା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ସେଲ୍। ବୁଝିଲା? ଏବଂ କୋଷର କଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଏକକୋଷୀ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର। କଣ ୟୁନିସେଲୁଲାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ବହୁକୋଷୀ। କଣ ବହୁକୋଷୀ। ଏକକୋଷୀ ଆଉ କିଏ ଏକ ମାନେ ୟୁନି, କୋଷ ମାନେ ସେଲୁଲାର। କଣ ୟୁନିସେଲୁଲାର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକକୋଷୀ। ଯାହାର ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକକୋଷୀ। ହେଲା? ଯାହାର ଶରୀର ଏକାଧିକ କୋଷ, ଏକରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଢା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁକୋଷୀ, ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। କଣ କୁହାଯାଏ? ମଲ୍ଟି। ମଲ୍ଟି ମାନେ ବହୁକୋଷୀ। ବୁଝିଲା? ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକକୋଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବହୁକୋଷୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିବା। କଣ ଗୋଟେ ଏମିବା। এই ଏମିବା ଯାହାର ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢା, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏମିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ। କଣ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ, ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ। ବୁଝିଲା? ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। କଣ ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକକୋଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବହୁକୋଷୀ। ବୁଝିଲା? ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବା ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଝିଲା? ଯାହାର ଶରୀର ଏକାଧିକ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ବହୁକୋଷୀ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ବହୁକୋଷୀ କୋଉମାନେ ନା ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ। ହେଲା? ଯୋଉ ଆନିମଲ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାଘ, ଜିରାଫ, ହାତୀ, ବୁଝିଲା, ଆମର ଜିଆ, ବୁଝିଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଧିକ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୁଝିଲା? ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଶରୀର ବି ଏକାଧିକ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୁଝିଲା? देख ताले जीवर मौलिक एकक किए कोष। कौन कोष? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हला? जीवर प्रथम कोष होउची कौन जुग्मज, जाइगोट। किए जाइगोट। बुझला? एवं से गोटिए कोषर विभाजन फल रे बुझला कोष रु टिश्यू, टिश्यू रु ऑर्गन, ऑर्गन रु ऑर्गन सिस्टम एवं ऑर्गन सिस्टम रु गोटे बहुकोषी पूर्णांग मनुष्य रे परिणत होइतै। बुझला? तेणु मनीष कार्य करुच्ची माने तार प्रत्येक कोष कार्यक्रम। कौन प्रत्येक कोष कार्यक्रम एवं कोष संख्या, आकार एवं आकृति साधारणतः कहा पर डिपेंड करता है ना कोषर श्रम विभाजन नीति। कौन श्रम विभाजन नीति कहले डिविजन ऑफ लेबर। केउ कोष केते कार्य करुच्ची से अनुसार ता कार्य कौन से कार्य को आधार करी तार आकृति एवं आकार एवं संख्या निर्धारण ही थाए। बुझला? ताको कहले श्रम विभाजन नीति। कौन कहले श्रम विभाजन नीति। से अनुसार प्रत्येक कोषर आकार आकृति भिन्न भिन्न होता है। एटा हूँ गोटे मांसपेशी कोष। कौन गोटे मांसपेशी कोष।
जो मांसपेशी कोषर साधारणतः मसल सेल तार आकृति साधारणतः ताकुड़ी परी कौन ताकुड़ी परी कहीं मसल सेल काम होची कौन ना आम बॉडी मुवमेंट मसल कंट्राक्शन हम और रिलैक्सेशन हम तेणु एथेर अनेक गुड़िए न्यष्टि थाए बहु न्यष्टि बुझेगा दी पट मुनिया तेणु तार कार्य अनुसार तार आकृति निर्धारण होता है यहाँ हूँ गोटे कौन ना नर्व सेल सबुठारु लंगेस्ट सेल कौन लंगेस्ट सेल हूँ कौन स्नायु कोष का नर्व सेल वो सेल नर्व सेल आम शरीर में पाखापाखि 10⁻11 नंबर ऑफ नर्व सेल पाखापाखि 1 बिलियन कौन 1 बिलियन नर्व सेल सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल सबुठारु अधिक कोष अच्छी मनीष कौन रक्त कोष कौन रक्त कोष ब्लड सेल साधारण टोटाल कोषर 25% हूँ रक्त कोष एवं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल हूँ किए ना नर्व सेल पाखापाखि 10⁻11 बा कौन पाखापाखि 1 बिलियन नंबर ऑफ सेल एवं ये हूँ सबुठारु लंगेस्ट सेल तेणु यार कौन ना ये हूँ डेंड्राइट ये कौन डेंड्राइट बुझेगा एवं ये हूँ एक्शन गोटे दीर्घ प्रबोध थाए कहुए एक्शन आमर स्नायु कोषर कार्य हूँ वार्ता को ग्रहण करवा और वार्ता को प्रेरण करवा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है तेणु ये कौन थाए ना गोटे शाखायित तंतु थाए क्या कहुए डेंड्राइट आ गोटे दीर्घ प्रबोध थाए क्या कहुए एक्शन बुझेगा गोटे स्नायु कोष आ गोटे स्नायु कोष सहित कौन लगी थाए तेणु गोड़ मुंड पर्यंत बुझेगा वार्ता साधारणतः स्नायु कोष माध्यम मस्तिष्क निकट को कौन जाए बुझेगा तेणु स्नायु कोष हूँ स्नायु तंत्र गाठनिक और कार्यगत एकक तेणु तार गठन कार्य अनुसार तार आकृति निर्धारण होता है बुझेगा तेणु स्नायु कोष हूँ सबुठारु कौन लंगेस्ट सेल सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल हूँ किए ना माइकोप्लाज्मा कौन माइकोप्लाज्मा हूँ सबुठारु कौन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और स्मॉलेस्ट कौन ऑर्गेनिज्म हूँ माइकोप्लाज्मा एवं मनीष साधारणतः आम कौन ना नर्व सेल थाए आउ आरबीसी रक्त कोष थाए एवं आरबीसी आकार प्रायतः गोलाकार एवं सबुठार हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल कहीं आरबीसी रक्त कोष ऑक्सीजन है खाद्य ग्लूकोज बुझेगा यूरिया बुझेगा आउ हार्मोन ये सबू कौन परिवहन होता है से आरबीसी आकार हूँ बाइकनकेव सेल एवं प्रायतः आपाततः कौन गोलाकार एवं से कौन न्यष्टि आ कोष अंगिका न थाए आरबीसी हूँ गोटे कोष जो न्यष्टि न थाए कि कोष अंगिका न थाए कहीं धरी रखापी ऑक्सीजन को क्यारियर ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी ऑक्सीजन को परिवहन करे कहीं रक्त हिमोग्लोबिन अच्छी बुझेगा तेणु आम जो प्रश्वास वायु अम्लजान ग्रहण करछे ताकू कोष निकट में पहुँचाऊँ किए ना रक्तर आरबीसी कोष एवं ये आरबीसी कोष कौन अच्छी हिमोग्लोबिन अच्छी जी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करुच्ची तेणु प्रत्येक कोष तार कार्य अनुसार तार आकृति आकार एवं संख्या निर्धारण होता है जेहेतु आम शरीर में रक्त प्रमुख तेणु रक्त कोष सबुठारु अधिक संख्यक अच्छी एवं रक्त कोषर आकार हूँ प्रायतः गोलाकार कहीं रक्त कोष द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कौन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ता सहित रक्त माध्यम खाद्य उत्पादन यूरिया यूरिक एसिड हार्मोन समस्त जिनस गोटे कोषर विभिन्न स्थान को परिवाहित हो थाए बुझेगा तेणु से कोषर आकृति अनुसार तार आकृति और संख्या बुझेगा तेणु कोष हूँ जीव शरीर सबुठारु कौन मौलिक एकक बुझेगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तेणु जीवर प्रथम कोष हूँ किए ना जाइगोट किए जाइगोट जुग्मज जुग्मज हूँ कौन जीवर प्रथम कोष हूँ किए जुग्मज बुझेगा जुग्मज हूँ कौन जीवर प्रथम कोष जाइगोट कौन जाइगोट हूँ जीवर कौन प्रथम कोष यहाँ हूँ गोटे एनिमल सेल आउटा हूँ गोटे प्लांट सेल एवं ये हूँ गोटे कौन सुनाष्टीय कोष कौन गोटे सुनाटीय कोष आम न्यष्टि अनुसार कौ अनुसार न्यष्टि अनुसार कोष को दी भाग विभक्त कराई गोटे है प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे है कौन यूकैरियोटिक सेल कौन यूकैरियोटिक
ସେଲ୍ ହେଲା। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ହେଲା ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ହେଲା କଣ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କହିଲେ କଣ ନା ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅସଂଗଠିତ ବୁଝିଲା କଣ ଅସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ এই ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ডিএনএ বা খোলা ডিএনএ ଥାଏ ବୁଝିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ କି ସେଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍-ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଉଦାହରଣ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ এইটা ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି এটা କଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି এটা କଣ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ବୁଝିଲା। ଏବଂ এইটা ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ କଣ ସୁସଂଗଠିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସୁସଂଗଠିତ ବୁଝିଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ୟୁ ମାନେ ଟ୍ରୁ ୟୁ ମାନେ କଣ ଟ୍ରୁ କାରିଅନ ମାନେ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କାରିଅନ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ এটা কোন ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୁଝିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ କୋଷ ଏଗ୍ ସେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା କଣ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିମେଲ ଓଭମ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଣ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନ୍ କଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ କଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ସବୁ ହଉଛି କିଏ ନା ଫିମେଲ ଓଭମ୍ କଣ ଫିମେଲ ଓଭମ୍। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ତାର କେଶରଟା ଅଛି କେଶରଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି କେଶର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧଳା ଆକୃତିର ସେଇଟା ହଉଛି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଆଲବୁମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡଟା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆଲବୁମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ ଅଣ୍ଡାର ଆଉଟର କଭରିଂ ହେଉଛି ଖୋଳଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ତିଆରି ସେ ଖୋଳଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଷ ତାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ଧଳା ତରଳ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କାହିଁକି ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପିଆଜ କୋଷ ହେଲା ଗାଲମୁନା କୋଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଆନିମଲ୍ସରେ ଗାଲମୁନା କୋଷ କହିଲେ କଣ ନା ଗାଲ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଛତିଆ କାଢିଲା ବେଳେ ଗାଲ ଭିତରୁ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ତୁ ଚାହା ପିଇଲା ବେଳେ ପୋଡ଼ିଯାଏ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଧଳା ଧଳା ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ ଗାଲମୁନା କୋଷ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଉଦାହରଣ। ପିଆଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ କଣ ଅଛି ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି କଣ ଅଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି। ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ରେ କଣ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଭିତ୍ତି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ଇଏ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ ଯୋଉଥିରେ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନିକା ଅଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ରସଧାନୀ ଅଛି ବାକି ଏଥିରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ରସଧାନୀ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବଂ এই উদ্ভিদ কোষর আকার হচ্ছে স্তম্ভাকার সাধারণত প্রাণী কোষর আকার ঠাରୁ উদ্ভিদ কোষর আকার বৃহত্তর ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ କିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ତା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାର ଚାରି ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ଯେ କୋଷକୁ କଣ କରେ ନା ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର କଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଆକାର ଠାରୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଆକାର କଣ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ କଣ ଛୋଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ କଣ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ସେଲ୍ କଣ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ସେଲ୍
ତେଣୁ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏକକୋଷୀ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସଂଗଠିତ ସେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ବୀଜାଣୁ କୋଷ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ହେଲା। ଗାଲମୁଣା କୋଷ ଏବଂ ପିଆଜ କୋଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଯୋଉଥିରେ କି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କୋଷ ହେଉଛି ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ହେଉଛି ଫିମେଲ ଓଭମ୍ ଏବଂ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ବୁଝିଲା। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ରକ୍ତ କୋଷର ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର, କ'ଣ ଗୋଲାକାର ବୁଝିଲା।